by som tu dnes na pokračovaní toho klubu zdravia privítal takú, ja si myslím, že svetovú špičku odborníka na výživu a zdravý životný štýl, profesora Johna Scharffenberga. Profesor, poviem trošku slov o ňom, profesor získal doktorát na Harvardskej univerzite. Potom sa venoval výskumu a vzdelávaniu v oblasti arteriosklerózy, teda skonatení ciev a srdcových ochorení. A sa mi zdá, že stále profesorom na univerzite v Loma Linde. Už taký vysunutý pracovník, ale sem tam si ešte zavolali na tú prednášku. Bol jeden čas, ako mi dneska hovoril, bol jeden čas dokonca aj riaditeľom zdravotného ústavu v tom ich kraji. Bol riaditeľom a v podstate pracoval na tvorbe mnohých preventívnych programov pre verejnosť týkajúcu sa ich zlepšenia toho zdravého životného štýlu. A ako možno, že mnohí viete, v Amerike majú dosť veľa problémov so zdravím, aj s obezitou, aj s malým slabým, s takým chavým životným štýlom, takže roboty mal viac ako dosť. Takže ja by som ho teda pozval semka dopredu, profesor Scharffenberg. Volám sa ešte, poviem Rastislav Lagaňa a budem vlastne aj zároveň prekladať tú danú prednášku. Takže welcome. Tonight we want to talk about dementia. Takže dnes by sme chceli rozprávať o demencii. How to keep your brain functioning even though you're old. Ako si udržiavať ten váš mozog, hoci ste aj starí. Old people tend to forget where they left their keys for the car. Starí ľudia zabúdajú, kde zabudli kľúče od auta. That's normal. A to je normálne. But when you find the key and don't remember what you use it for, that's abnormal. Ale ak nájde kľúče a zabudne, na čo ich potreboval, tak to už nie je normálne. Now, this dementia problem is causing the U.S. government to spend more money than anything else in health. Tento problém demencie stojí americkú vládu najviac peňazí, oveľa viacej ako iné ochorenia. Now, there's two kinds. Sú dva druhy demencií. Alzheimer is 50% of it. Alzheimer je 50% z tých ochorení. And the other 50% isn't Alzheimer's. A ostatných 50% nie je Alzheimerová choroba. We don't know very much about this. O tejto skupine ochorení veľa nevieme. We know a little bit about this. Vieme čosi máličko o tom Alzheimerovi. But there's 40% of it that is vascular Alzheimer's. Ale 40% z toho Alzheimera sú pôvodom cievne ochorenia. That we know a lot about. A o tom vieme hrozne veľa. Because that's the same risk factors as heart disease and stroke. Pretože tam sú rovnaké rizikové faktory, ako je ochorenie srdca a porážka. Now, one of the risk factors is getting old. You should stay 39 all the life. Say again, risk factor is getting old. Don't get old. Stay at 39. OK. Jedným z možných, ako odstrániť to riziko, je zostať mladý. 39 a nebude rizikový faktor. Okay. So, getting older is a risk factor. Takže zostarnúť je rizikový faktor. Okay. Now, what are some of the other risk factors? Aké sú ďalšie rizikové faktory? You need to keep your mind working when you get older. Musíte si udržiavať svoju pamäť aktívnu. If you are a social person, you need to get out and talk to people and be social. Ak ste sociálny človek, mali by ste ich medzi ľudí a rozprávať sa s nimi. That decreases your risk of. To veľmi zníži riziko ochorenia. Now, if you get to be 70, ak budete mať 70, you need to keep your brain working, so go and enroll in a chemistry class at the college. Takže ak budete mať 70, choďte na univerzitu a zapíšte sa na kurz chémie a študujte chémiu. You need to keep your mind working. Potrebujete udržiavať, fungovať váš mozog, aby stále pracoval. Now, there's one unusual risk factor, or not a risk factor. It helps to decrease the risk of this. Takže je taký nezvyčajný faktor, ktorý výrazne zníži práve toto riziko. Smoking decreases the risk. Fajčenie znižuje riziko. Really? Fajčenie znižuje riziko. Demencie.
Now you have to be careful of what these scientists tell you. Ale musíte byť pozorní, čo hovoria vedci. You know why it decreases the risk? Viete, prečo znižuje riziko? You die before you're old enough to get the disease. Zomriete predtým, ako získate tú chorobu, ochorenie. Okay. Now, the women get this more than men, so you should be born a man. Takže ženy majú viacej toho typu ochorenia, preto sa vám odporúča, aby ste sa narodili ako muži. Now, high blood pressure is a risk factor. A vysoký krvný tlak je tiež rizikový faktor. Diabetes is a risk factor. A cukrovka, rizikový faktor. Overweight is a big risk factor. Nadváha je veľmi veľkým rizikovým faktorom. Overweight and hypertension, diabetes, those things, increases the risk 4 times. Takže nadváha, cukrovka a ostatné faktory zvyšujú toto riziko 4 krát, 4-násobne. Exercise cuts your risk down to 1/2. Ak cvičíte, tak toto riziko znižíte na polovicu. Just one exercise might do a little, but you need about 4 different kinds of exercises, and that cuts it down about half. Takže jedno cvičenie spôsobí, jeden druh cvičenia spôsobí, teda zniží máličko, ale ak máte 4 druhy tých cvičení, tak znižíte to výrazne. Now, let's put down 40% of this is vascular. Takže 40% z toho Alzheimerovho ochorenia je cievne. That's the part we know the most about. A o tejto časti vieme skutočne najviac. It's the same risk factors as you have for heart attack. Je to taký istý rizikový faktor, ako máte pri heart attack. Infarkt, ako pri infarkte. You should know that we now understand you can lower the risk of a heart attack and stroke by 80%. Mali by ste vedieť, že v dnešnej dobe vieme znížiť riziko infarktu a porážky až o 80%. We can lower our risk of getting type 2 diabetes by 88%. Môžeme znížiť aj riziko cukrovky až o 88%. By avoiding 7 risk factors. Ak sa vyhnete 7 rizikovým faktorom. Now the next time I come back in June, I'm going to spend more time on that. Takže v júni, keď prídem na budúce, budem o tom rozprávať viacej. But I want you to understand a little bit, and I'm going to give you a leaflet if you'll bring somebody to the talk next time. Takže trošku len poviem o tom a dávame nejaké letáčik, aby ste mohli na budúce prísť niekedy. Ak tá prednáška bude nie na týchto miestach, ale budem o tom rozprávať neskôr. Now this is kind of exciting. There's no medicine that can lower the risk 80%. A je zaujímavé to, a vzrušujúce na tomto, že žiadny liek vám nezniží o 80% riziko. But with these risk factors, if you avoid them, you can lower the risk 80%. Ale ak sa vyhnete týmto rizikovým faktorom, tak znižíte to riziko až o 80%. What are they? Ktoré sú to? Number 1 is smoking. Prvé z nich je fajčenie. By the year 2020, they expect around the world that there will be 10 million people die every year just because of cigarette smoking. Takže asi predpokladajú, že v roku 2020 bude na celom svete 10 miliónov ľudí takých, ktorí zomrú na následky fajčenia. Okay. Now, in some countries, the smoking has gone way down. A v niektorých krajinách fajčenie je na ústupe. Now, I'm in Slovakia. Ale teraz som na Slovensku. This is the number 1 health problem in Slovakia. A to je zdravotný problém číslo 1 na Slovensku. Fajčenie. The men are dying at 3 times the rate that the women are because of cigarette smoking. A muži zomierajú trikrát viacej ako ženy. Len kvôli tomu, že máš rizikový faktor fajčenia. 1/3 of the doctors here still smoke. A 1/3 doktorov stále fajčí. Do you think they began to smoke after they got through medical school? Myslíte si, že prestanú fajčiť, keď sa dostanú na zdravotnú školu? No, they were caught when they were kids. No, nie, lebo oni začali ešte, keď boli mladí, deti. And now they can't stop. A teraz nemôžu prestať. I've been lecturing to school children. Školil deti v škole, dával lekcie deťom v škole. We need to get it stopped at the school age. Mali by sme začať práve v tomto veku.
detskom veku. By the way, do you think a doctor should get a diploma from medical school if he's smoking? He hasn't learned yet you shouldn't smoke. Myslíte si, že by doktori mali získať diplom, ak stále fajčia, ak nevedia o tom, že by nemali fajčiť? Should you get a diploma from high school if you haven't learned something very important? Mali by vôbec získať diplom z strednej školy, ak sa nenaučili? So smoking is the big risk factor. Takže fajčenie je veľmi rizikový faktor. Heart disease and stroke are the #1 health problems here in this country. Infarkty a porážky je choroba číslo 1 v tejto krajine. Okay, second risk factor. Takže druhý rizikový faktor. Alcohol. Alkohol. What's the problem with alcohol? Aký je problém s alkoholom? Well, car accidents. Už havárie. Every time you take a drink, it knocks out a cell in your brain. Vždycky, keď vypijete si niečo, alkohol, tak vám to atakuje bunky, ktoré máte v mozgu. But don't we have a lot of brain cells we don't use? Ale nemáme náhodou veľa mozgových buniek, ktoré ani nepoužívame? That's true. Áno, je to pravda. But what if it destroys a brain cell you do use? Ale čo ak to zničí bunky, ktoré práve používate? Okay? Now, when you get old, alcohol isn't going to make you think any better. Takže ak zostanete, alkohol vám nepomôže v tom premýšľaní, myslení. The radiologist can tell social drinkers from other people by just looking at the size of the brain. Radiológovia vám povedia, aký je rozdiel medzi príležitostnými ľuďmi, ktorí pijú alkohol, social and what's the second? Social drinker and between. Well, the radiologist can see they have smaller brain. Okay, so takže radiológovia vedia, že vidia rozdiel, že keď príležitostní ľudia, že príležitostne pijú alkohol ľudia, tak vidno proste na tých snímkach. Social drinkers have 21% less Purkinje cells in the cerebellum. Takže príležitostní užívateľe alkoholu majú o 21% nejakého druhu buniek menej ako tí, čo vôbec nepijú. So the second risk factor is alcohol. Takže druhý rizikový faktor je alkohol. The third risk factor. Tretí rizikový faktor. Inactivity. Neaktivita. People not exercising enough. Ľudia nedostatočne cvičia. You're supposed to exercise 30 minutes every day. Mali by ste cvičiť 30 minút denne. Okay. Exercise, as I said, 4 different types will cut this risk of this in half. 51%. Takže 4 druhy cvičení znižujú tento rizikový faktor o 41%. How many of you have exercised 30 minutes today? Ktorí z vás dnes cvičili 30 minút? Okay, now, it doesn't matter whether you have 3 10-minute times or 1 30-minute time. Takže nezáleží, ak ste mali 3 krát po 10 minút alebo naraz 30 minút. Na tom nezáleží. They claim there are 2 million people dying around the world every year just because of not exercising. Tvrdia, že až 2 milióny ľudí zomiera na to, že vôbec necvičia. More people dying from lack of exercise than from working. Že viacej ľudí zomiera na nedostatok cvičenia ako od práce. Okay. Now, the fourth risk factor. Štvrtý rizikový faktor. Is getting too fat. Je obezita. Veľmi napáda. How do you know if you're too fat? Ako viete, či máte nadváhu? You stand on the scale, and if the needle goes out of sight, you're too fat. Keď sa postavíte na váhu a tá ručička vám ujde z toho displeja, tak ste veľmi tuční. Now, if you pinch right here and it's more than 2.5 centimeters, you're too fat. Takže ak sa toto stlačíte, teda pichnete do boku a máte viac ako 2,5 cm, tak ste veľmi obezní. But the easiest way is to lay down on the floor. Ale jednoduchšia metóda je ľahnúť si na zem. Put a board from the chest down over the abdomen. Dáte si dosku od hrude až po brucho. And if it goes up towards the abdomen. A keď tá doska ide hore, tak ste tuční. Now, we have today scientific ways to tell if you're too fat. Takže máme vedecké veci, spôsoby, ako zistiť, či sme obezní. One is BMI.
Jedno je BMI, Body mass index. body mass index, to je BMI index nejaký. Do you know how to calculate this? Viete, ako sa vypočíta? You take your weight in kilograms Zoberiete hmotnosť kilogramov and you divide it by your height in meters a podelíte výškou v metroch, squared. vašou výškou v metroch a na druhú samozrejme dáte tú výšku. That means you divide it by your height in meters twice. Takže dvakrát podelíte vašou výškou. That number should be less than 25. Takže toto číslo by malo byť menej ako 25. If it's 25, you're overweight. Ak ste nad 25, tak máte nadváhu. Okay. If it's 30, Ak je 30, you are obese. ste obézni. If you're 35, you're class 3 obesity, a surgical candidate. Takže ak máte 35, tak ste obezita typu 3 alebo 3. triedy a ste kandidát na operáciu. Okay. But based on this BMI, Na základe tohto BMI indexu, if you get older, you should be fatter because you live longer. mali by ste byť tučnejší, pretože dlhšie žijete. But that doesn't sound right. Ale neznie to veľmi dobre. BMI is good for populations, but not for individuals. BMI je dobré pre populáciu, ale nie pre individuálnych ľudí, pre jednotlivcov. So, Takže the way that we tell for individuals, we look at waist circumference. Put a tape measure right around the waist. Takže pre jednotlivcov sa musíte vlastne uberať v páse. In what place? Okay. I used to say, put it right around the belly button. Takže zvykol hovoriť, že dajte to presne tam, kde je pupok, okolo pupku, teda na pupku, to mieste, kde je pupok. But then I saw some men walking around with their belly buttons hanging down like this. Ja som videl ľudí alebo mužov, ktorí mali také brucho, že ten pupok mali až dole niekde tuto. So I don't say it that way. Takže už to nehovorím. The tape measure should be halfway between the ribs and the hip. Takže mal byť ten meter by mal byť na polovičke cesty medzi rebrom a bokom. Now, for a woman, Takže pre ženy, if she gets to be 80 centimeters, ak je to číslo 80 cm, you warn her. Tak ju varujete. Don't get any bigger or you'll have to go on a weight control program. Nebuďte väčšie, alebo nemajte viacej, lebo budete musieť byť na nejakom programe pre kontrolu hmotnosti. And after 88, that's the limit. She must go on a weight control program. Takže a keď už dosiahne 88, mala by ísť na ten program na regulovanie hmotnosti. For a man, that would be 94 centimeters and 102 centimeters. Takže pre mužov je tá hranica varovania 94 a od 102 už musí ísť na ten program, aby znižoval hmotnosť. So, if this goes up when you get older, you have an increased risk of all kinds of diseases. Takže ak sa toto číslo stane väčšie, keď ste už starí, tak získate mnoho ďalších rizik, ktoré sú sprevádzané. But now I want to tell you how exercise can counteract this. Ale teraz vám chcem povedať, ako práve to cvičenie môže s tým nejako fungovať. You know, there was a lady who helped me do the graphics in my PowerPoint lectures. Má jednu pani, ktorá mu pomáhala robiť lekcie, PowerPoint. She was a little bit overweight. Bola maličko, mala nadváhu. Maybe 200 kilograms or more. 200 kg alebo viac. And I said to her one day, Kathy, I must talk to you about your weight. A raz jej povedal, Kathy, musím sa porozprávať s tebou o tvojej váhe. Her face dropped. Tvár spadla. I said, do you want the good news first or the bad news first? Chceš dobrú správu alebo zlú správu najprv? She said the bad news. Chcem tú zlú správu. I said, all right. Povedal som. I'm a preventive medicine doctor. I must tell you about this. Som doktor prevencie a musím ti to povedať. I said, you should know that overweight people have an increased risk of dying from almost every disease there is. Takže obézní ľudia majú takmer všetky riziká, You die from almost any disease. že zomriete takmer na všetky ochorenia. But now the good news. The good news. Dobrá správa je,
The good news is that if you exercise, Ale you dobrá can správa je, negate all that bad effect. môžete negovať všetky tie zlé efekty, vplyvy. Exercise is extremely important. Cvičenie je extrémne dôležité. Okay? Jasné? Now let me tell you something else. Poviem vám ešte niečo iné. A man who smokes, Muž, ktorý fajčí, he has high blood pressure. má vysoký krvný tlak, His cholesterol is high, cholesterol vysoký, but he's physically fit. He's active. ale je fyzicky zdatný, je aktívny. He will live longer Bude žiť dlhšie than the man who doesn't smoke, ako muž, ktorý nefajčí, who doesn't have high blood pressure, nemá vysoký krvný tlak, who doesn't have high cholesterol, nemá vysoký cholesterol who's inactive. a je neaktívny. You see how important exercise is? Vidíte, aké je veľmi dôležité je cvičenie? Okay. So, even though I'm talking about weight here, Takže hoci rozprávam o the ideal is not to smoke, ideál je nesfajčiť, not to be overweight, nemať nadváhu and to exercise too. a samozrejme cvičenie. Cvičiť. Okay, that's the idea. Tancovať. Dancing. What's that? It was a recommendation for exercising, like dancing. You need to dance. All right, now, the next risk factor, Ďalší rizikový faktor. better diet. Lepšia dieta. How are the scientists telling you what that is? Ako vám vedci povedia, čo to je? They're saying more fruits and vegetables. Povedia vám viacej ovoce a zeleniny. Can you go to the United States, where 2/3 of the people are overweight, Môžete ísť do Spojených štátov, kde sú 2/3 ľudí majú nadváhu and tell them to eat more of anything? a povedať im, aby jedli ešte viacej niečoho? That would just make them fatter. Veď sa budú len tučnejší. You first have to tell them of 2 food groups to cut down on so they have room for the fruits and vegetables. Takže musíte im najprv povedať, ktoré 2 druhy jedál musia znížiť, aby mohli mať viacej miesta pre ovocie a zeleniny. The first food group is sugar. Prvá skupina je cukor. The average American is eating 22 teaspoons a day of sugar. Takže priemerný Američan je denne 22 čajových lyžičiek denne. The American Heart Association has made recommendations now. Americká asociácia They've made recommendations. odporúča No more than 6 teaspoons a day for women. nie viac ako 16, 6. nie viac ako 6 lyžičiek denne pre ženy, No more than 9 for men. nie viacej ako 9 lyžičiek pre mužov. Where do you get sugar here in Slovakia? Z čoho získavate cukor tu na Slovensku? Soft drinks? Také nápoje, sladké nápoje, nejaké nápoje, sladké nápoje, ako Coca-Cola. Yeah. But sugar is the problem. Takže cukor je problém. The other problem Iné problémy. that we need to cut down on is meat. Druhý problém je, ktoré by mali znížiť, je mäso. Now I'm going to give you something you've never heard before. Takže poviem vám niečo, čo ste ešte predtým nepočuli. The World Cancer Research Fund Research Fund. Takže Fond pre výskum rakoviny. in London. Cancer Research Fund. It's a cancer research fund. They raise more money for cancer research than anybody else. Aha. Takže Londýnska asociácia pre výskum rakoviny získava najviac dotácií na výskum rakoviny. They have just reviewed 7,000 scientific studies. Práve spravili review, taký prehľad, how many? 7,000 vedeckých štúdií, review. And they found there's one kind of meat nobody should ever eat. A zistili, že jeden druh mäsa by nemal nikto jesť. Because it causes colon cancer. Pretože spôsobuje rakovinu hrubého čreva. That's processed meat. A je to spracované mäso. Now what does that mean? Ale čo to znamená? It's salted, Je slané, or it's smoked, alebo údené, or it has chemicals added like nitrate. alebo má v sebe nejaké chemické prídáviky, ako napríklad nitrates, What foods are we talking about? nitrídy, dusičné. What foods are we talking O about? akom jedle porozprávame? Lots of the ham products and bacon. Je to veľa slaniny a Bacon. Šunky a slaniny, But mainly we're talking about salami.
Ale najviac hovoríme o saláme. And hot doggies. A hot dogoch. Okay. I asked the students in the school the other day, how many of you had salami today? And you ought to see, 2/3 of the hand go up. Nedávno som sa pýtal v škole detí, kto z vás už dneska jedol salámu a 2/3 detí zdvihlo ruku. The problem in Slovakia is Problém na Slovensku je, that you people eat more like the people in Northern Europe eat. Že my, ľudia na Slovensku, jeme viacej ako severania v nordických krajinách. That means more sugar, viacej cukru, more animal fat, a viacej živočíšnych tukov. instead of like the Italians, Namiesto toho ako Taliani, which eat more fruits and vegetables. ktorí jedia viacej ovocia a zeleniny. Okay. They are obese too. What's that? Že sú, they are obese too. Yeah. By the way, U.S. is really high in obesity. U.S. is high. Že Spojené štáty sú majú vysoké percento obezity. But I found in Slovakia they're trying so hard to catch up. Ale vidíš, že my Slováci chceme silno dobehnúť. Snažíme, aby sme ich dobehli. They did studies in Basque Bristol, 50% overweight. Robili štúdiu v Banskej Bystrici a 50% malo nadváhu. I was just at a special program yesterday. Bol som na špeciálnom programe včera. Celebration in this little village of Sliachi. V dedine Sliači. They were Sliači, celebrating. Alebo niekde close to Ružomberku. Yeah. Blízko pri Ružomberku. They were celebrating because of pretože Joseph or something, an artist. Nejaký Jozef umelec. And they had the people dressed in the old-fashioned Slovak dress. Boli oblečení v takom starom, starých krojoch. They had the young children sing. Mali tam mladých ľudí, ktorí spievali, deti. Then they had the older women sing. Mali tam staršie panie, ktoré And then they spievali. had the old ones, 65 years of age, singing. A potom tam mali starú pani, ktorá mala 65 rokov, spievala. And I poked Yaka sitting next to me. I said, "What do you think the waist circumference is?" A buchol svoju sprievodkyňu Janku a pýtal sa, čo si myslíš, aký je ich priemer toho vodu. Those older people were all fat. Všetci tí starí ľudia boli veľmi tuční. We're getting more and more fat people. Takže získavame na Slovensku viacej a viacej tučnejších ľudí. Now, back to this diet, better diet. Takže poďme naspäť k tej lepšej výžive. They say more fruits and vegetables, Takže viacej ovocia a zeleniny, less sugar, menej cukru, don't eat processed meats. nejedzte spracované mäso. If you started it, stop, Ak ste to začali, prestaňte and don't ever start again. a nikdy nezačnite. Then what about the red meats? Ale čo napríklad červené mäso? Before they're cooked, they're red. Predtým, ako sa pripraví, tak je červené. That would be the goats, Takže to by mohla byť ovca, the lamb, takže koza, ovca, some of the ham and beef. niektoré šunky a All right. hovedzina. So they say if you do eat it, Takže hovoria, že ak budete jesť toto, no more than 500 grams in 1 week. nie je viac ako 500 gramov do týždňa, But the average in the community should be no more than 300 grams. ale priemer za komunitu nemá byť viacej ako 300 gramov za tú komunitu, na tú populáciu. Now, if you're allowed to have 500 grams, but the average is not supposed to be 300, how do they figure that out? Takže keď vy dovolíte 500 gramov, ale pre populáciu dovolíte len 300 gramov, čo to znamená, ako to môže byť? They just think there's enough sensible people who don't eat any to bring the average down. Okay. Takže predpokladajú, že tam dostatočne schopných ľudí, ktorí prestanú celkom jesť a tým znížia tú úroveň priemeru na tých 300. But it's interesting how they're describing all this in the phrase, eat more fruits and vegetables. Ale je zaujímavé, ako to všetko schovajú do tej frázy, jedzte viacej ovocia a zeleniny. Okay. Takže, Now, that's 5 risk factors. takže to je 5 rizikových faktorov. That's things we can do something about ourselves. To je to, čo môžeme my urobiť niečo s tým. They have 2 other risk factors. Sú ešte ďalšie 2 rizikové faktory. High blood pressure Vysoký krvný tlak and high blood cholesterol. a vysoký cholesterol. But if you live right in these 5 risk factors, you're not likely to have high blood pressure or high cholesterol. Ale ak dodržiavate vyhýbate sa tým 5 rizikovým faktorom, tak
nezvyknete mať vysoký krvný tlak a vysoký cholesterol. Now, how do we know that you can get a reduction of these circulatory diseases by 80%? How do we know that? Čiže ako môžeme vedieť, že môžeme znížiť The heart diseases. Ako môžeme znížiť srdcové ochorenia o 80%? They have followed 100,000 people for 20 years. Pozorovali 100,000? Yes. Pozorovali 100,000 ľudí počas 25 rokov. And the people who live this way don't get the heart disease. A ľudia, ktorí žili takýmto spôsobom, jednoducho nedostali srdcové ochorenia. That's how we know it works. Takže preto vieme, že to tak funguje. They call it heart healthy if you live this way. Takže oni im hovoria, že srdcovo zdraví. In the United States, they feel only 5% of the people are heart healthy. Takže v Spojených štátoch len 5% ľudí je srdcovo zdravých. But they have 10-year goals. Ale majú plán na 10-ročnicu nejakú. And they have had their goals in 2010. They set them for 2020. Takže they have their goals for 10 years. Takže v 2020 je predpoklad, že by 2020 their goal is to have 20% of the population living this way. Takže v roku 2020 chcú mať 20% srdcovo zdravých ľudí. And by the way, this is just not the United States. Ale mimochodom nie sú to len Spojené štáty. This is World Health Organization. Je tu Svetová zdravotná organizácia. This is European Heart Association. Hovorí to Európska srdcová organizácia. Slovakia Health Department. Hovorí to aj Slovenská zdravotná oddelenie. They're all saying this in every country now. Takže hovoria to v každej krajine teraz. These are national goals. Sú to národné ciele. Of course, I've been preaching this as long as I've lived. Hoci som to už rozprával o tom tak dlho, ako žijem. I've been trying to get people to think about these same risk factors for years. Rozprával, aby ľudia premýšľali o tých rizikových faktoroch celé tie roky. Now, this Alzheimer's business. Takže tento Alzheimerová choroba. If we can delay that just 5 years, we will handle half of the problem. Takže ak to oddialíme asi o 5 rokov, tak polovičku problémov vyriešime. You see, it's older people that get it. Tí starší ľudia to až získajú. If we can keep them from getting it for 5 years, takže ak im pomôžeme, aby nemali tú chorobu 5 rokov, they probably would have died from something else. Takže zomrú asi na niečo iné. They wouldn't have had Alzheimer's disease. Takže nezískajú tú Alzheimerovú chorobu. So they say, we have enough information that we think it's possible to delay Alzheimer's disease 5 years. Takže tvrdí sa, že máme dostatok informácií na to, aby sme oddialili toho Alzheimera o 5 rokov. It's mostly these risk factors. Väčšinou sú to tie rizikové faktory. Exercise. Cvičenie. We think type 2 diabetes is a preventable disease. Myslíme si, že cukrovka druhého typu je choroba, ktorej sa dá predchádzať. Exercise is the main thing. Cvičenie je hlavná vec. 75% of that disease is weight. 75% z tej choroby je hmotnosť, riziko je hmotnosť. So if we handle those problems, we can prevent getting that disease. Takže ak znižíme toto riziko alebo odstránime to riziko, tak nedostanú ľudia chorobu. And the overweight increases Alzheimer's fourfold. Four times. Takže nadváha zvyšuje práve toto riziko Alzheimera 4-krát, štvornásobne. Hypertension increases it fourfold. High blood pressure. Vysoký krvný tlak 4-krát zvyšuje túto chorobu. Yeah. So it's possible. I think we can't cure it. We know of no cure. Takže je možné, ale my nemáme liek, nevieme to liečiť. But I think it can be postponed. Ale môže to byť oddialené. Okay. Now, some people are concerned about Alzheimer's disease. I mean about aluminum causing. Niektorí ľudia sa obávajú hliníka, ktorý spôsobuje Alzheimera. You should know that is not the problem. A mali by ste vedieť, že toto nie je problém. When we eat, we get aluminum in the food we eat. Takže keď jeme, to získavame alumínium z jedla, ktoré jeme. It's distributed equally throughout the whole body. A sa distribuuje po celom tele rovnomerne. But with Alzheimer's patients, ale s
pacientami, ktorí majú Alzheimera, because of the disease they have, pretože majú chorobu, akú majú, the usual mechanism in the blood vessel of the brain that keeps it out is broken, doesn't work, and so there's more aluminum accumulating in the brain. Ale mechanizmus, ktorý spôsobuje, aby to alumínium sa nedostávalo do mozgu, je odbúraný po tej chorobe a preto sa viacej alumínia hliníku dostane do mozgu. The aluminum didn't cause the Alzheimer's problem allowed the aluminum to get in there. Takže Alzheimer nespôsobuje teda hliník, ale práve tá choroba spôsobuje to, že ten hliník sa dostane do toho mozgu. Now, are there any questions you'd like to ask? Sú nejaké otázky, ktoré by ste sa chceli spýtať? Get exercise. Keep your weight down. Udržite si dobrú hmotnosť. Okay. Eat more fruits and vegetables, less meat and sugar. Jedzte veľa ovocia a zeleniny, menej cukru. We think your blood cholesterol level is related to the Alzheimer's disease. Myslíme si, že výška cholesterolu vo vašej krvi sa vzťahuje práve na Alzheimerovú chorobu. We need to keep our cholesterol level down. Mali by sme vedieť, že potrebujeme znižovať alebo držať tú úroveň cholesterolu nízku. What raises your blood cholesterol level? Takže čo vám zvyšuje úroveň cholesterolu v krvi? Saturated fat and Nasýtené tuky a cholesterol. Okay. Cholesterol, 100% of it comes from animal products. 100% pochádza zo živočíšnych produktov. Your body makes half the cholesterol we get. Vaše telo získa polovicu toho cholesterolu. But the body cholesterol is not the kind that's causing the problem. Vytvára. Takže, ale ten cholesterol, ktorý vytvára organizmus, nie je ten istý, ako ten, čo získavate z jedla. If you take monkeys and feed them Ak zoberiete pure opice cholesterol, a budete ich krmiť čistým cholesterolom, you have a hard time producing atherosclerosis. máte veľký problém, aby získali oni aterosklerózu. Okay. You have to have oxidized cholesterol to do it. Musíte mať oxidovaný cholesterol, aby ste to mohli robiť. That cholesterol has to be exposed to the air and changes it. Ten cholesterol musí byť na vzduchu a on potom zmení štruktúru. Now, if you like to drink milk, Ak by ste chceli napríklad piť mlieko and you want to avoid the oxidized a cholesterol, chcete sa vyhnúť oxidovanému cholesterolu, I'll tell you how to do it. poviem vám, ako to urobiť. You go out to the barn Idete do Stave. stajne, and get under the cow lahnite si pod kravu and get the milk straight before it's exposed to the air. a vypíte ho priamo, dokiaľ sa nedostane na vzduch. Then you don't have the oxidized A cholesterol. potom nebudete mať oxidovaný cholesterol. Okay. The single greatest source of cholesterol in the American diet is the yolk of eggs. Takže najväčší zdroj cholesterolu v United States je jolk, to je žltko vo vajíčku. And we've educated the population so much on cholesterol in the yolk of the egg. A tak veľa sme vzdelávali národ, že je tam cholesterol v tom žltku. That you can go into a restaurant and order eggs without yolk. Že môžete ísť do reštaurácie a objednáte si vajíčko bez žltka. It's amazing. To je zaujímavé. But cholesterol comes only from animal products. 100% of it. Ale cholesterol pochádza len zo živočíšnych produktov. 100%. The other factor is saturated fat. A druhý problém, faktor, je saturovaný, nasýtený tuk. That's fats that are usually liquid, but they're hard at room temperature. Je to, správa sa ako kvapalina, ale v normálnej teplote je tuhý. Okay. Is it fat? It's fat. Je to ako tuk. For example, the oils, liquid oils, they'd be okay. Takže tekutý olej je v poriadku. But it's animal fat that gives us 2/3 of our saturated fat. Ale živočíšne tuky nám dajú 2/3 toho saturovaného tuku. So what we really need to do to keep our total cholesterol down is cut way back on the animal fats. Takže na to, aby sme sa vyhli tomu cholesterolu, potrebujeme veľmi obmedziť príjem živočíšnych produktov. Any questions you'd like to ask? Nejaké otázky, ste sa chceli spýtať? Môžem sa spýtať? Samozrejme. Nech sa páči.
má názor na kávu a ako vplýva káva s kofeínom a bezkofeínová káva na človeka? What do you think about coffee and how coffee Caffeine. what is the influence of coffee with caffeine and without caffeine on our body? Yes. There are many things in coffee other than caffeine that are important or causing problems. Je veľmi dôležité vedieť, že v káve sú aj iné dôležité veci, ktoré spôsobujú problémy, nielen kofeín. The people who are doing research Ľudia, ktorí robia výskum on coffee and cancer, o kofeíne a rakovine, they're using non-caffeinated coffee to do the research. používajú bezkofeínovú kávu na výskum. It still increases the risk of cancer. A stále to zvyšuje riziko rakoviny. So, in Australia, V Austrálii a report came out that if everybody stopped coffee, they could lower the heart attacks at least 10% and the strokes 20%. Lower the risk. Takže v Austrálii, ak by znížili príjem kávy, tak znížia riziko porážky asi o 10%. In the Adventist health study, it increased the risk of overall death by about 20%. V jednej adventistickej štúdie increase The death. zvyšuje úmrtnosť how much? 20%. O 20%. It increased colon cancer risk. Zvyšuje rakovinu hrubého čreva. By the way, you should know something interesting that we've just discovered about the vegetarian diet. Mali by ste vedieť, že teraz sa v súčasnosti objavilo niečo zaujímavé o vegetariánskej strave. Big study just came out of Oxford. Veľká štúdia prišla z Oxfordu. The biggest study they've ever done in Great Britain about vegetarian. Je to najväčšia štúdia, kedy urobili vo Veľkej Británii o vegetariánoch. They checked 44,561 people. Oh my God. Kontrolovali 44 500 ľudí. All vegetarians. And they followed them for 11.6 years. A sledovali ich 11,5 roka. Vegetarians had 32% lower risk of a heart disease. Takže vegetariáni mali o 33% nižšie riziko srdcových ochorení. Okay. The biggest study on vegetarians is the one done at Loma Linda on the Adventist group. Najväčšia štúdia, ktorá bola urobená v Loma Linde, adventistická štúdia. I've just been preparing my lecture on Práve som si pripravil lekciu on high blood pressure to doctors in Martin. End of next month. A práve som si pripravil lekciu pre doktorov v Martine koncom minulého mesiaca. The vegetarian Adventists had 40% lower prevalence of hypertension. Takže adventisti, vegetariáni mali o 40% menšie, what is prevalence? The amount of people who have it. Áno, takže o 40% nižší výskyt toho ochorenia. So they have a lot less. Takže mali výrazne nižšie ochorenie. The vegetarians had Heart disease? about 40% less. Takže 40% nižšie ochorenie srdca. And they had less renal disease. A mali menej Kidney. obličkových ochorení. Yeah. So the vegetarian diet has some advantages. Takže vegetariánska strava má nejaké výhody. You should know that the Adventist vegetarians, 48.6% of the men get to be 85 years of age or older. Mali by ste vedieť, že vegetariáni, adventisti, 48% je starší ako 85, ako 85 rokov. The general population, 19.5%. Ostatná populácia 19,5%. So the vegetarians do have some advantages. Takže vegetariáni majú určitú výhodu. Okay. Any other questions? You have a question. I have a question. What do you know about the influence or the problems in equator? They have the best quality of coffee beans. How are they influenced? Because I guess that they
consumed a lot of coffee, the best quality, and now it is brought to Europe. We have best quality of chocolate. What do you know about this problem? Can I repeat the question? Yes. Takže otázka znela, že čo viete o probléme v Ekvádore, že majú najlepšiu kvalitu tej kávy, ale predpoklad, že asi aj konzumujú, že či viete, a teraz tá najlepšia kvalitná káva vlastne sa distribuje do Európy. Čokoláda. A čokoláda, ako sa distribuje, a že môže nám asi pomáhať, predpokladám. Now, there is a problem in Africa. They don't live very long. Problém v Afrike je, že oni nežijú dlho. Yeah. Now, chocolate, you have a hard time buying chocolate by itself. Je problém kúpiť si čokoládu samotnú. It's too bitter. Je veľmi horká. You have to add fat and sugar to it. Ale musíte tam dodať nejaký tuk a cukor. The chocolate, when you buy chocolate, it has fat and sugar with it. A keď kúpite čokoládu, tak má so sebou tuk a aj cukor. Now, No. and the fat that it has is saturated fat. A tuk, ktorý v nej má, je saturovaný. Now, if you had learned to substitute carob, Ak to nahradíte kerob, ak to nahradíte you know mrkvou, what that is? karbom, That is carbohydrate and not fat. je to karbohyd, uhlovodík a It is naturally sweet without adding sugar. takže je to samo sebe sladké bez pridania cukru. So we're trying to learn how to do some of those things. Takže snažíme sa učiť, ako získať nejaké. Now, in our country, people like ice cream. A v našej krajine napríklad ľudia majú veľmi radi zmrzliny. Sugar, milk, and eggs. Cukor, mlieko a vajíčka. Not a good combination. Nie je to veľmi vhodná kombinácia. Okay. But people like it. Ale ľudia to majú radi. Now, we've learned how to make it a different way. A naučili sme sa, ako to robiť inak, iným spôsobom. We can take bananas and freeze them. Môžeme zobrať banán, zraziť ho. You can take the skin off and freeze the banana. Bez šupky, samozrejme, zraziť ho. And then we have a machine. You run it through this champion juicer and it comes out hard, just like ice cream. A dáte ho vlastne do mixera a vyjde vám z toho zmrzlina. And all it is bananas. Všetko, čo to je, len iba banán. Pretty good ice cream. Veľmi dobrá zmrzlina. Now, of course, I would add strawberries to it, on top, make strawberry sundae. Tiež by som tam dal na vrch aj nejaké jahody. Now, I have outlived my two older brothers. Prežil som už svojich dvoch starších bratov. By many years. Mnohými rokmi som ich prežil. What was the difference? Aký bol rozdiel? I think the major difference was exercise. Myslím si, že najdôležitejším dôvodom bolo cvičenie. I chopped wood to heat my house. Takže sekal som drevo, štiepal som drevo, aby som vykuroval dom. I did the action. Ja som robil tú aktivitu. Okay. 2 years ago, I planted 3,000 strawberry plants in my garden. Pred 2 rokmi som vypestoval, alebo zasadil 3000 sadeníc jahod. People say, what do you do with all those strawberries? Ľudia sa pýtali, čo robíte so všetkými tými jahodami? They don't understand it's the best way to make friends I ever found. Nerozumejú, ale to je ten najlepší spôsob vytvárať si priateľstva. Everybody likes strawberries. Všetci majú radi jahody. Okay. So we have good strawberries. So I would use a lot of strawberries in this. Takže sa veľmi dobré jahody a používal to. Okay, any other questions you have? Máte aj nejakú inú otázku? Tam je otázka, sestra. Ja. There's a question about vegans. Yes. She found out that she had big deficiency of B12 vitamins. How can you prevent it or avoid it? Deficiency. There's only one way to do it. Je iba jeden spôsob, ako to urobiť. You have to eat some food that has been fortified with B12. Takže musíte jesť jedlá, ktoré sú obohacované B12. Many of the soy milks today are fortified. Mnohé sojové mlieka v dnešnej dobe sú obohacované B12. So you have to get it in some form. Takže musíte ich získať v nejakej forme. Now, I think Adam and Eve didn't have to do that. Myslím si, že Adam a Eva to nemuseli robiť. But we make a teeny bit in the small intestines where it's absorbed. Nejaké malé množstvo sa vytvára v črevách, ktoré sa absorbuje.
And I think Adam and Eve made enough that there was no problem. A myslí si, že Adam a Eva si vyrobili dostatočné množstvo a nepotrebovali. But today, we feel if you're going to be a vegan, you should take either the pill or take a soy milk that has it added to it. Ale v dnešnej dobe si myslíme a vieme, že ak ste vegáni, mali by ste príjmať nejaké formy, či už v tabletkách alebo v nejakom solnom lieku. Since we talked a lot about heart disease risk factors, Keďže sme hovorili veľa o rizikoch srdcovo-cievneho ochorenia, I want to hand you a little leaflet here a dám vám maličký letáčik, that explains the foods that help to lower the heart attack risk. Same thing that would help to lower Alzheimer's risk. letáčik hovorí o tom, ktoré sú tie faktory, ktoré znižujú riziko srdcovo-cievnych ochorení. Takým istej miere ako Alzheimerová choroba. It's taken me a little while to get all my material translated and printed. Trvalo to dosť dlho, kým to preložil a dostal medzi ľudí tento materiál. So I want to summarize now what we do. Takže chcel by som spraviť nejaké zhrnutie toho, čo sme sa... Get it on a good exercise program, exercise an hour every day. Takže cvičte každý deň, dajte sa na nejaký dobrý cvičiaci program. Keep your weight down. Držte hmotnosť. Do what you can to avoid diabetes. Robte všetko preto, aby ste sa vyhli cukrovke. That's keeping your weight down. To znamená nízka hmotnosť. That's exercising regularly. Cvičenie, pravidelné cvičenie. By the way, Mimochodom, a non-vegetarian has 3.6 times greater risk of diabetes being on their death certificate. In other words, the animal products, the meat, helps to increase the risk of diabetes. Mimochodom, nevegetariáni majú 3,2 krát väčší záznam na úmrtnom liste ako vegetariáni, pretože i to znižuje práve riziko cukrovky. Then lower your risk of heart disease. Takže znižte riziko ochorenia srdca. That's primarily lowering the intake of animal fat. Takže hlavne je to znižiť príjem tukov, živočíšnych tukov. Keep your blood pressure down. Znižujte tlak, teda krvný tlak, aby bol nízky. Less salt. Menej soli. More fruits and vegetables because they have potassium. Viac ovocia a zeleniny, pretože majú v sebe draslík. Keep your weight down. Nízka hmotnosť. And exercise is the main way to prevent high blood pressure. A cvičenie je ako hlavný program na znižovanie krvného tlaku. Keep mentally active. Udržite sa mentálne aktívni. Keep socially active. A udržite sa aj sociálne aktívni. That's the best thing we could do. To je najlepšia vec, čo môžeme urobiť na to, aby sme znižovali riziko Alzheimera. Okay? Okay. Thank you. Ďakujem vám veľmi pekne.